اور لاہور میں صحافت، سیاست اور طباعت کے عالمی ادب کے مزاج سے آشنا ہوئی. مجھے اپنی پنجابی، ہریانوی، راجستانی، بھوجپوری، بنگالی، گجراتی، دکنی، تامل، ملیالی، کشمیری، پشتو اور سرائیکی لہجوں پر فخر ہے. انہی کے لہجوں کے ضمیر سے میرا خمیر اٹھا، انہی کے رنگوں کی آمیزش سے مجھ پر نکھار آیا. میں گنگا، جمنا، برہم پتر، سندھ، جھیلم، کرشنا، کاویری، گوداوری اور سرسوتی کے کناروں پر قرنوں سے آباد شہروں اور بستیوں میں پھلنے پھولنے اور وہاں سے ہر سو پھیلنے والی عظیم برصغیر کی تہذیب و تمدن کا پیش منظر ہوں. امیر خسرو میرے دسترخوان اتحاد ہوئی گانگت کی خوشچی، ولی دکنی میرے شریک بزم، کبیر نانک میرے ہمدم، سودا ناسخ، میر غالب، ذوق چکپست مجھ پہ نازا، ساحر و شکیل، فراق و فیض، مجروح احسان دانش، نون میم راشد، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ناصر کاظمی میرے ہی فدائیں کے صفوں میں شامل رہی ہیں. جبکہ مولانا مملوک علی، مولانا قاسم، سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد اور الطاف حسین حالی میرے ہی ہم خیال، وہ ہم نوالا، وہ ہم پیالہ تھے. نور جہاں کی آواز میں میرا ہی سوز و ساز اور لتا منگیشکر کی آواز میں میرا ہی جادو سر چڑھ کر بولتا ہے. مقبال کی شاہین کے پرواز کا آہنگ اور راشد الخیری، ڈپٹی نذیر احمد اور پریم چند کی کرداروں کی آواز، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی اور سعادت حسن منٹوں کے افسانوں کی شاہکار، فکر تنسوی کے سماجی و سیاسی نشتروں کی نوک پلک، پطرس بخاری، کنہیا لال کپور، شوکت تھانوی، کرنل شفیق الرحمان اور مشتبہ حسین کے حسن مزاج کا ضمیر، حالی کے نقد و نظر اور نارنگ کی فراست کی امین ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں مولانا آزاد جیسے عالم بے بدل سیاستداں اور مولانا ابواللہ مودودی جیسے علیم و فہیم انسان کے منہ سے بولی اور ان کے قلم سے لکھی گئی ہوں. یہ سب کچھ اور بہت کچھ میرا ہی سرمایہ حیات ہے. کب تک بتاؤں، کہاں تک بتاؤں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور کیوں ہوں. لیکن تم میرے کیا ہو، یہ یاد رہے کہ تم میرے اور میں تمہارے بغیر کچھ نہیں. میرے جاننے والے جانتے ہیں اور سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور کیوں ہوں. مجھے کسی قوم یا نظریے نے نہیں بلکہ اس ملک کی مٹی نے جنم دیا ہے. میں نہ کہیں باہر سے آئی ہوں نہ لائی گئی ہوں. میں تو خسرو کی پہیلی، نذیر کی سہیلی، میر کی محبوبہ، غالب کی معشوقہ، داغ کی جانے جانا، نانک کا نور اور کبیر کی عظمت ہوں. اسماعیل میرٹھی، شفیع الدین قمر، صوفی تبسم اور حامد اللہ خان کے بچوں کے ادب، ابن صفی کے جاسوسی ادب، ماہنامہ شمع کے فلمی ادب، اے آر خاتون، مالکہ بئی چندہ سے لے کر واجدہ تبسم، حاجرہ مستور، عصمت چغتائی، جیلانی بانو کے نسوانی افسانوں، پاروں، ناولوں اور پروین شاکر کی شاعری کی رازدار اسی زمین، اسی برصغیر کی بیٹی ہوں. لیکن اے میرے پیاروں، میرے چاہنے والوں، یہ یاد رہے کہ میری جان، میرے رسم الخط اور میرے بقا اس کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے میں ہے، ورنہ میری اور تمہاری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں میرے بقا و دوام کو روٹی روزی سے جوڑنا حالات کے تحت کسی حد تک تو ضروری ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ رزق پر کسی کی جارداری نہیں. یہ تو من جانب اللہ ہے جو جسے چاہے جتنا چاہے رزق دیتا ہے. کیڑوں کو پتھروں میں، آب مخلوق کو پانی میں، بنجر اور سنگلاخ جانوروں کو زمین پر اور برفانی علاقوں کے جانوروں کو تک روزی دیتا ہے. تو کیا اگر تم اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں اردو پڑھاؤ گے تو انہیں رزق نہیں دے گا؟ کسی مشہور فلسفی نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کی ترقی کو ختم کرنا ہو تو اس کی مادری زبان کو ختم کر دو، وہ قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی. اور یہی حال اردو زبان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم خواب غفلت میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں. یہ یاد رہے کہ اردو زبان کو بولنے اور سمجھنے والے نہ ہوں گے تو اردو کا سارا سرمایہ دیمک کی نظر ہو جائے گا اور حیات انسانی کے بہترین تدابیر اسی کے ساتھ ختم ہو جائے گی. میں اپنی بات کو اس شعر سے ختم کرنا چاہوں گی. اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز. شکریہ. یہ تھی ربا شعیب جو اردو کی کہانی اردو کے زبانی اس عنوان کے تحت اپنے خیالات کا اظہار نہایت ہی عمدہ، سادہ، سلیس، دلکش اور دلچسپ انداز میں کر رہی تھی. اب پروگرام کی کارروائی کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا. اردو ہے میرا نام، اس عنوان کے تحت سعدیہ تبسم ایک نظم پیش کریں گی اور یہ نظم اردو کے حوالے سے ہے. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو ایک لشکری زبان ہے
जिस तरह से एक लश्कर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग पाए जाते हैं, उसी तरह उर्दू ज़बान में इस बात की ताकत है कि ये मुख्तलिफ ज़बानों के अल्फाज को अपने अंदर समो लेती है। मुख्तलिफ माहिरीन लिसानियात ने उर्दू की जाए पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ बातें कही है। किसी ने उर्दू का मस्कन और उर्दू का जाए पैदाइश सिंध को करार दिया, तो किसी ने जुनूबी हिंद के साहिल को इसका जाए मस्कन करार दिया, और किसी ने कहा कि दक्कन में उर्दू पली बढ़ी और आगे बढ़ी। लेकिन मजमूई तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि उर्दू खालिसतन एक हिंदुस्तानी ज़बान है, ये हिंदुस्तान की बेटी है। ये और बात है कि उर्दू आज हम सबसे मुखातिब होकर कहती है कि क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं जाना। अब मैं अशर इकबाल साहब के कलाम उर्दू है मेरा नाम, इसको पेश करने के लिए सादिया तबस्सुम को दावत दे रहा हूं कि वो आएं और अपना कलाम पेश करें। दोस्तों, तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत कंजूसी से काम लिया जा रहा है। वो नज़म है ना, इकबाल अशर की नज़म है, इकबाल अशर नज़म है ना। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरवत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे। फानी ने सजाई मेरी पलकों पे सितारे, फानी ने सजाई मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली।
اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں امیر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ سامعین جانتے ہیں کہ مختلف اصناف سخن پر بچے یہاں پر اپنی سرگرمیاں پیش کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ حمد پیش کی جائے گی، حمد باری تعالیٰ۔ کروں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے مجھے ہر خوشی عطا کی، کیا درگزر میری ہر ایک خطا کو، یوں مجھ پر مہربانی کی انتہا کی۔ میں کرتا رہوں گا تیرا شکر میرے مولا، میں کرتا رہوں گا تیرا شکر میرے مولا، میری زندگی نے جب تک وفا کی۔ مجھے ہے آس بخشش کی، اس سے رحم کرنا عادت ہے میرے اللہ کی۔ حمد کے تعلق سے سب سے پہلے عائشہ آپ کو بتائیں گی حمد کی تعریف۔ عائشہ جماعت دہم کی کلاس 10 کی طالبہ ہیں، وہ آپ کو حمد کی تعریف بیان کریں گی۔ اس کے بعد بوائز کا ایک گروپ ہے وہ حمد پیش کرے گا۔ زوردار تالیوں کے ساتھ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ہم خدا بزرگ کی تعریف میں لکھے جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ حمد میں شعرا خدا پاک کی رحمتوں، اسی قدرتوں، ذا و جلال اور اس کے ظہور کا ذکر کرتا ہے۔ ہم کے لیے کسی صنف کی پابندی نہیں، ہم باری تعالیٰ تقریباً تمام اردو شعرا کے یہاں مل جاتی ہے۔ سبھی شعرا نے اپنی استعداد اور توفیق کے مطابق ثنائے ذو جلال کی ہے۔ ساری کائنات اللہ کے لفظ کن سے وجود میں آئی ہے اور کائنات کے سارے تفصیل اس کے علم میں ہے۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے آشائے کائنات کو خلق کر دیتا ہے اور کر سکتا ہے۔ اللہ بذات خود قائم ہے۔ اللہ جن و انس کو پیدا کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس کی ذات لافانی ہے، ولا محدود ہے۔ اس کے علاوہ سب فنا ہونے والا ہے۔ یہ صفات الہی ہے جس کو شعراء نے اپنی اپنی حمد میں اس طرح بیان کیا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے خدا کی حکمت، اس کا روب و دبدبہ، رحم و کرم، خیر و غضب، جود و سخا سے واقف ہوتے۔ آئیے اب ہم سنتے ہیں۔ हेलो
हेलो हेलो हेलो खालिद भाई चल हेलो आइए नाज़रीन साहब आ जाइए। जब न थी ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्याल तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू अल्लाहू 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 तू है मेरा खुदा मैं हूँ बंदा तेरा, तू है मेरा खुदा मैं हूँ बंदा तेरा, उम्मती हूँ मैं तेरे ही महबूब का, उम्मती हूँ मैं तेरे ही महबूब का, मौला बस मेरे दिल की यही है सदा, मौला बस मेरे दिल की यही है सदा, मेरे लब पे रहे, मेरे लब पे रहे, मेरे लब पे रहे तेरी ही गुफ्तगू अल्लाहू 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 रिस्क देता है तू
عاجزی ہے سب جات لیتا ہے تو مشکل کبھی ٹال دیتا ہے تو آئے مشکل کبھی ڈال دیتا ہے تو تیرا لطف و کرم تیرا لطف و کرم تیرا لطف و کرم جاری ہے چار سو اللہ 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 تیری ہی حمد کرتے ہیں سب انبیاء جس نے جو بھی لیا تیرے در سے لیا تیرے در سے لیا میرا کوئی بھی نہیں مولا تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں مولا تیرے سوا تیری رحمت کے چرچے تیری رحمت کے چرچے تیری رحمت کے چرچے سنے کو بکو اللہ 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 سارے عالم پہ قبضہ ہے قدرت تیرا عالم پہ قبضہ ہے قدرت تیرا تیرے حکم کے تابع ہے ذرہ ذرہ تیرے حکم کے تابع ہے ذرہ ذرہ جس کو چاہے تو عزت دے میرے خدا جس کو چاہے تو عزت دے میرے خدا جس کو چاہے دے مولا جس کو چاہے دے مولا جس کو چاہے دے مولا رسوائی دو اللہ 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 حمد باری تعالیٰ کے بعد اب میں دعوت دینا چاہوں گا نعت پاک پیش کرنے کے لیے زینب تشریف لائیں گی اور نعت شریف کی تعریف نعت کسے کہتے ہیں یہ ہم سب کو بتائیں گی اور خواجہ اینڈ گروپ نعت شریف پیش کریں گے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، مجھ کو تو اللہ کا عرفان بھی اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. آپ کے سامنے ابھی نعت شریف پیش کی جائے گی.
बच्चे स्टेज के पीछे हैं अभी, तब तक हम हमारे इस प्रोग्राम के एक मेहमान डॉक्टर नाजिम अली साहब से जानना चाहेंगे। नाजिम साहब, आप अब तक का जो भी कुछ प्रोग्राम देखे हैं उस हवाले से बताइएगा। आज एक शाम उर्दू के नाम। पब्लिक सेंट्रल स्कूल मोगलपुरे के जो बच्चों का मैंने परफॉर्मेंस देखा है वो बहुत अच्छा मेयारी भी है। और आप मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी जाते हाँ जी, तो वहाँ भी देखे और ये बच्चों स्कूल के बच्चों का भी देखे। ये प्रोग्राम की इनफरादियत ये है कि इसमें उर्दू के शोरा और उर्दू अदब और उर्दू के जो से क्या है जो असनाफ है उस पर बेहतरीन जो से क्या है अमली हैसियत से मुजाहरा हो रहा है। और ऐसा लगता है कि बच्चे बिल्कुल नेचुरल अंदाज से ये अपनी काबिलियत और सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं तो ये गुमान में था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे उर्दू में कमज़ोर होते हैं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ और अगर यकीनन एक हकीकत का एहसास हुआ मुझे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी उर्दू पे उबूर रखते हैं, कमेंट हासिल कर सकते हैं और अच्छी तरह से जैसे कि आप प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं। बहरहाल बड़ी खुशी हुई मुझे कि ये जश्न उर्दू का माहौल नज़र आ रहा है यहाँ और हर बच्चा फितरी एतबार से फितरी रुझान के तहत जो क्या है अपने इवेंट्स अपने परफॉर्मेंस दे रहा है। तो लिहाजा कुछ जो बदगुमानियाँ हैं इंग्लिश मीडियम के ताल्लुक से वो ख़त्म हो जाना चाहिए कि अगर बच्चे मेहनत करें तो यकीनन उर्दू ज़बान पे भी अच्छी तरह से कमेंट हासिल करके भी उर्दू को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चे अगर मेहनत करें तो उर्दू ज़बान अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल खिलवत की जानिब से मुनक़िद किए गए आज के इस एक शाम उर्दू के नाम प्रोग्राम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हम मुंतज़िर हैं कि अगले जो स्टेज पर आने वाले तालिब इल्म का नाम पुकारा गया है वो नात के हवाले से। नात किसे कहते हैं पहले उसकी तारीफ़ और तशरीह पेश की जाएगी और उसके बाद फिर नात शरीफ पेश की जाएगी। डॉक्टर अब्दुर्रब मंजर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए, आप अभी तक का जो आपके तासुरात थे क्या रहे? जी डॉक्टर साहब। नहीं, तसरात क्या है कि माशाल्लाह से स्कूल के बच्चे इस लेवल पर आकर किस तरह से बातें करते हैं, बताते हैं और कॉन्फिडेंस जो दूसरे स्कूल एनुअल डे होता है उससे तो बहुत हज़ार गुना बेटर है। और साथ ही उनके बोलने का अंदाज़, उनकी तैयारी, रिहर्सल, ये सब उनके ज़माना खेज़ है और सब खूबी है और हमारे सारे कल्चर और तहज़ीब को बताई जाती है। एक उर्दू असनाफ को इस तरह से ज़िंदा किया था। आमतौर पर हम पढ़ाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, तो आप सारी चीज़ को प्रैक्टिकल देखते हैं। ये क्या चीज़ है, जैसे शोरा कराम जो आप रहे बहुत बहुत मुबारकबादी के लायक है सेंट्रल पब्लिक स्कूल वाले इस काम को अंजाम दें जिससे स्कूल और कॉलेज के लोग को करना चाहिए। उर्दू स्कूल उर्दू मीडियम के लोग इसको नहीं अंजाम दे सके, लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्कूल सेंट्रल पब्लिक स्कूल खिदमत में आवाज़ है, इसके करस्पॉन्डेंट ज़फ़रुल्लाह फ़हीम साहब हैं, वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। चलिए वापस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात, जिस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए नात कहलाती है। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ हमीदा व ख़साइस जमीला के साथ हयात तय्यबा का अहाता किया जाता है। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया इकराम को कोई ना कोई मौजज़ा अता फरमाया, मगर हमारे नबी करीम की ज़ात अक़दस सरापा मौजज़ा है। कंकर आपकी गवाही देते थे, पहाड़ आपका हुक्म मानते, जानवर आपसे फरियाद करते, दरख्त अपनी जगह से चलकर आपके पास आते। आपके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया। आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आसमानों से नूर बरसा, काबे के सनम औंधे वो गिर गए। अबू जहल जैसे मुनकिरों ने आपको सदीक व अमीन माना। आपका साया किसी ने नहीं देखा। मेराज पर आपका जाना और तमाम अंबिया इकराम की अमामत करना, अल्लाह से आपकी मुलाकात होना, ये सब दिलचस्प हकीकी वाक़यात है जो तमाम नात को शुआरा ने अपनी नातिया कलाम का मौजू बनाया। उर्दू के तमाम शुआरा ने नात लिखी, किसी ने तकमील दीवान के लिए तो किसी ने अक़ीदत में। नात की इब्तिदा कब से हुई तो ये कहना बेजाना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात के अव्वलीन दौर ही से नातगोई का सिलसिला शुरू हो गया था। खानदान रिसालत में कई ख़वातीन व हज़रात ने नात मुबारका में शेर कहे हैं। पहली वही के बाद आप जब घर तशरीफ लाए तो उस वक्त आपका हाल मारे खौफ खुदाबंदी के दिगर को हो रहा था। उस वक्त
حضرت खतीजतुल कुबरा ने तसल्ली के जो कलमात फरमाए वो अपनी जगह नसरी नात से कम नहीं। इस तरह अव्वलीन नात गोई का एजाज एक खातून को हासिल रहा जिन्होंने सरकार को हर हाल में देखा। उसके बाद बीबी फातिमा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर की फूफियों में हजरत सफिया, हजरत आतिका, मर्दों में हुजूर के चाचा हजरत हमजा, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के नातिया अशार मिल जाते हैं। खुलफाए राशिदीन में सबों ने नाते कही। सहाबाए कराम में हसन बिन साबित, हजरत काब बिन मालिक, हजरत तोकब बिन जुबैर की नातिया कलाम जबान व अदब के पैमानों से बालातर है। उन सब में हजरत हसन बिन साबित का रुतबा इसलिए बुलंद है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास शायर थे। इन्होंने इस्लाम लाने के बाद सिवाय नातगोई के कोई शेर नहीं लिखे। अहले अजम में नातगोई के अव्वलीन नमूने असदी तौसी के अलावा फिरदौसी के शहनामे में मिलते हैं। फारसी शुआरा में बाबा ताहिर, मौलवी रोमी, सादी, शेराजी, उर्फी, जैमी, खुदसी के नाते मशहूर है। अरबी और फारसी के मुकाबले उर्दू बहुत कम उम्र है, लेकिन इब्तदाई से इसके दामन में नातगोई के नमूने मिलते हैं। 9वीं सदी के आगाज में ख्वाजा बंदा नवाज शामीरा जी के यहाँ नातिया अशार मिल जाते हैं। 10वीं 11वीं सदी में बेशुमार शायर हुए हैं और कोई शायर ऐसा नहीं जिसने नात में शेर न कहे हो। अगर हम उनके नाम गिनवाएं तो कई सफात दरकार होंगे, इसलिए हम दौरे जदीद के उन शायरों के नाम गिनवाते हैं जिन्होंने नातगोई में नाम कमाया। वो है मौलाना सैयद बादशाह हुसैनी, मुइज़ुद्दीन मुल्तानी, जलील मानकपुरी, मौलाना कामिल शत्तारी, मिर्जा शकूर बेग, मुहसिन काकूरी, अल्ताफ हुसैन हाली, अमजद हैदराबादी वगैरह। खवातून में बानो ताहिरा सईद, नायाब सुल्ताना, नसीम नियाजी वगैरह। तो आइए 10वीं जमात के मोहम्मद ख्वाजा से नात सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही हमने समझा यही है पढ़ा, यही हमने समझा यही है पढ़ा। मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं। है आदम की आँखों का देखा हुआ, है आदम की आँखों का देखा हुआ। मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं। ज़मीन आपकी आसमां आपका है, ज़मीन आपकी आसमां आपका है। मेरे मुस्तफ़ा दो जहां आपका है, मेरे मुस्तफ़ा दो जहां आपका है। सितारों का ये कारवां आपका है, सितारों का ये कारवां आपका है। चमन आपका गुलसिता आपका है, चमन आपका गुलसिता आपका है। ज़मीने फलक से, ज़मीने फलक से झूकर कहा। मोहम्मद सा कोई नहीं, मोहम्मद सा कोई नहीं। दहन खूब
بدن خوبصورت دہن خوبصورت زکن خوبصورت میرے مصطفیٰ کا بدن خوبصورت میرے مصطفیٰ کا بدن خوبصورت ہے جس میں حسین حسن خوبصورت ہے جس میں حسین حسن خوبصورت وہ میرے نبی کا چمن خوبصورت وہ میرے نبی کا چمن خوبصورت ہے بے مثل نوری ہے بے مثل نوری گھرانہ تیرا محمد سا کوئی نہیں محمد سا کوئی نہیں شہ انبیاء کا فلک پر وہ جانا شہ انبیاء کا فلک پر وہ جانا ہوئی محو ساخت فضائے زمانہ ہوئی محو ساخت فضائے زمانہ وہ اسرا کی شب کا تھا منظر سہانا وہ اسرا کی شب کا تھا منظر سہانا امام رسول کا مصلی پہ آنا امام رسول کا مصلی پہ آنا سبھی مقتدی وہ سبھی مقتدی وہ ہوئے مقتدا محمد سا کوئی نہیں محمد سا کوئی نہیں ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا محمد سا کوئی نہیں محمد سا کوئی نہیں محمد سا کوئی نہیں محمد سا کوئی نہیں شکریہ یہ تھے محمد خواجہ اپنے منفرد انداز میں نعت کلام پاک پیش کر رہے تھے اور آپ نے ایک روح پرور سما یہاں پر باندھ دیا. اب میں ایک اور ادبی سرگرمی کے لیے میری مراد بیت بازی سے ہے. بیت بازی کا بھی یہاں پر انشاءاللہ مقابلہ ہوگا. 3 ٹیمیں ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ تینوں ٹیمیں بیت بازی میں حصہ لیں گی اور آپ تمام حضرات ادب کی آج کی اس محفل سے ضرور محظوظ ہوں گے. میں تینوں ٹیموں کے ممبران سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر سینشین پر تشریف لائیں. ٹیمریز کیا نا آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمانان تشریف لا چکے ہیں. کچھ مہمانان یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور کچھ مہمانان کا انتظار ہے. محترم المقام خواجہ مجیب الدین صاحب صدر نشین تلنگانہ اردو اکیڈمی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ سابق صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی، پروفیسر فضل اللہ مکرم صاحب صدر شعبہ اردو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی،
प्रोफेसर सफ्तर अस्करी साहिबा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुसैनी आलम, साबिक प्रिंसिपल, डॉक्टर AR मंजर साहब, एसोसिएट प्रोफेसर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म मानू, मोहतरमा तस्नीम जौहर साहिबा, मशहूर मारूफ शायरा, प्रोफेसर शमशुल हुदा साहब, सदर शोबे उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर हबीब निसार अहमद साहब, साबिक सदर शोबे उर्दू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर निखत आरा शाहीन साहिबा, साबिक प्रिंसिपल उर्दू आर्ट्स इवनिंग कॉलेज, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान साहब, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मोहतरमा सबीहा फरहाना साहिबा, सेक्रेटरी मदीना एजुकेशनल सोसाइटी, डॉक्टर जावेद कमाल साहब, लेक्चरर चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज के हमरा, और कई मेहमानान हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं। स्कूल के लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एकेडमिशियंस और माहिरीन तालीम यहाँ पर मौजूद हैं। हम फर्दन आप तमाम मेहमानान इकराम का समीम कल्ब से इस्तकबाल करते हैं। क्या करेंगे? ऐसा है हम बहुत आ रहा खाना बहुत कर रहे हैं। जो अहबाब पीछे तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आगे की नशिस्तों को पुर करें। हेलो, इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में बैतबाजी का ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हमारे दरमियान 3 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, टीम A, टीम B और टीम C। ये तीनों ही टीमें अदबी मुजाहरा पेश करेंगी बैतबाजी के जरिए। मैं टीम A के पार्टिसिपेंट से दरखास्त करता हूं कि आप अपनी नशिस्तें ले लें। टीम A। टीम B के पार्टिसिपेंट्स मेंबरान से दरखास्त है कि आप अपनी जगह लें। जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का इस्तकबाल किया जाए। और टीम C के मेंबरान से दरखास्त है कि आप अपनी जगह लें। अब मैं मोहतरम हाफिज मोहम्मद इलियास साहब से दरखास्त करता हूं कि आज के इस बैतबाजी मुकाबले के रूल्स बच्चों को और सामाईन को बताएं। ABC अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल है, करम है कि अल्लाह ताला ने हमको इस महफिल में एक जगह जमा फरमाया। अब इस बैतबाजी का आगाज होगा। ये बैतबाजी 3 राउंड में होगी। पहला राउंड बैत पर बाजी लगाई जाएगी। उसके अंदर 10 अशार एक टीम को कहने हैं। और दूसरा राउंड हुर्फ दिया जाएगा, उसमें 5-5 हुर्फ एक टीम को दिए जाएंगे। तीसरा राउंड अल्फाज का राउंड होगा, उसके अंदर भी 5-5 अल्फाज दिए जाएंगे। तो बैतबाजी का ये मुकाबला हम शुरू करते हैं।
मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। टीम ए से अलिफ से अशार पढ़िए। एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आंख का आंसू मोती है। मोती है। ये टीम बी। यकीन महकम अमले फहम मोहब्बत फात आलम, यकीन महकम अमले फहम मोहब्बत फात आलम, जिहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। शमशीरें नून। न जाने बादलों के बीच क्या साजिश हुई, न जाने बादलों के बीच क्या साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई। बारिश हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टीम ए। ये या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तड़पा दे। टीम बी। ये यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीम सी वाव। वो काफिले को राह दिखाकर चला गया, वो काफिले को राह दिखाकर चला गया, तारीकियों में शमह जलाकर चला गया। चला गया। अलिफ। अल्लाह का पैगाम जमाने को सुना दो, गफलत में पड़े हुए हैं इनको जगा दो, गर चाहो तो इस्लाम के परचम को उठाकर तुम खतरे शबनम को भी दरिया बना दो। टीम बी। हमारे सामाईन हजरात से गुजारिश की जाती है कि शेर खत्म के बाद बच्चों का थालियों से हौसला अफजाई करें। टीम बी। वाव। वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये और बात है कि तारुफ न हो सका, ये और बात है कि तारुफ न हो सका, हम जिंदगी के साथ बहुत दूर तक गए, बहुत दूर तक गए। ये यूं तो हम जमाने में कब किसी से डरते हैं, यूं तो हम जमाने में कब किसी से डरते हैं, आदमी के मारे हैं, आदमी से डरते हैं। आदमी के मारे हैं, आदमी से डरते हैं। ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा तालियों की शोर सुनाई नहीं दे रही है। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीम ए। अलिफ। अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीम बी है। हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद और लानत भेजता है शैतान पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीम सी रे। रास्ता खत्म हुआ और सफर बाकी है, रास्ता खत्म हुआ और सफर बाकी है, जाने किसकी ये दुआ है कि असर बाकी है। बाकी है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। वेरी गुड। सुभान अल्लाह। ये टीम बी। ये वक्त किसकी रौनक पर खाक डाल गया, ये वक्त किसकी रौनक पर खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। लहजे में। ये नून नून गुन्ना। नहीं तेरा नशेमंद खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं
تیرا نشیمند خسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ٹیم اے رے۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ خطا کرے کوئی، یہ یوں تو ہزاروں خلق میں طاہر نبی ہوتے، یوں تو ہزاروں خلق میں طاہر نبی ہوتے، لیکن ہے ہم کو احمد مختار پر گھمنڈ۔ گھمنڈ ڈال۔ ڈراؤ مت ہمیں ہم مرمر کے زینے والے ہیں، ڈراؤ مت ہمیں کہ ہم مرمر کے زینے والے ہیں، کہ ہم نے دار و رسم کی بہاریں دیکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا پہلا راؤنڈ یہاں پر اختتام پر پہنچتا ہے۔ اب دوسرا راؤنڈ شروع ہے۔ اس کے اندر ہر ایک ٹیم کو ایک ایک حرف دیا جائے گا، وہ حرف جس سے اشعار وہ کہیں گے۔ تو ٹیم اے آپ کو حرف دیا جاتا ہے میم۔ مسلمان کسی کو ستاتے نہیں، مسلمان کسی کو ستاتے نہیں، وہ کمزور پر ہاتھ اٹھاتے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم بی آپ کو حرف دیا جاتا ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ٹیم سی رے۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان میں مشہور شاعر موجود ہے سردار سلیم صاحب، تسلیم جوہر صاحبہ، آپ دونوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے کچھ گن ہمارے طلباء کے اندر بھی آ جائیں۔ ٹیم اے حرف ضاد، ضاد۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم بی آپ کے لیے حرف آتا ہے شین۔ شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھیوں سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم سی عین۔ عین۔ اوخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اوخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں۔ آسمانوں میں۔ ٹیم اے آپ کو حرف دیا جاتا ہے نون۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ٹیم بی آپ لوگوں کو حرف دیا جاتا ہے بے۔ بے شک میرے نصیب پر رکھ اپنا اختیار، بے شک میرے نصیب پر رکھ اپنا اختیار، لیکن میرے نصیب میں کیا ہے بتا تو دے۔ سبحان اللہ۔ ذرا پھر سے گزارش کی جاتی ہے
کہ آپ کے تھالیوں کے شور سے بچوں کا حوصلہ افزائی کریں. ٹیم سی آپ کو حرف دیا جاتا ہے آف. اور صرف 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. خلزم ہستی سے ابرا ہے تو مانند حباب، خلزم ہستی سے ابرا ہے تو مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹیم اے حرف دیا جاتا ہے جیم. جلا وہ شمع کہ آندھی جسے بجھا نہ سکے، جلا وہ شمع کہ آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بند کہ زمانہ جسے مٹا نہ سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹیم بی کے لیے حرف آیا ہے چیم. چراغ راہ بنو دل کو اپنے صاف کرو، چراغ راہ بنو دل کو اپنے صاف کرو، کبھی بھی بھول کے سچ سے نہ انحراف کرو. سبحان اللہ. ٹیم سی حرف آپ کو دیا جاتا ہے تے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. یہ لاسٹ راؤنڈ ہوگا، اس کے بعد پھر تیسرا راؤنڈ شروع ہوگا. ٹیم اے کے لیے حرف دیا جاتا ہے لام. لکھنا میرے مزار کے کتبے پہ یہ حرف، لکھنا میرے مزار کے کتبے پہ یہ حرف، مرحوم زندگی کی حراست میں مر گیا. سبحان اللہ. ٹیم بی کے لیے حرف دیا جاتا ہے زوئے. زوئے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کے تلوار سے مارا. مارا بھی تو اخلاق. ٹیم سی آپ کو حرف دیا جاتا ہے سین. سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا، سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبحان اللہ. اسی شعر کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ اختتام پر پہنچتا ہے. اب ہم تیسرے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ راؤنڈ الفاظ کا جادو، الفاظ کا راؤنڈ ہے، اور اس میں طلباء و طالبات کو الفاظ دیے جائیں گے، اور ان الفاظ سے جو شروع ہونے والے اشعار ہیں ان کو پڑھنا ہوگا. ٹیم اے کے لیے الفاظ آتا ہے پھول. کانٹوں میں جو کھلتا ہے شولوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شولوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی روشن. دوسرا بول سکتے ہیں؟ نہیں، وہی بولیے، اس کو درست کر کے وہی بولیے. چلیے بول رہے ہیں آپ. 5 سیکنڈ کا ٹائم دیا جاتا ہے. دوسرا بول سکتے ہیں؟ نہیں. ٹیم بی آپ کو الفاظ پھول. پھول بولیے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پھر کلام نر و نازک بے اثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ آپ کے کچھ پوائنٹس ٹیم بی کو جاتے ہیں. اب ٹیم بی کا ہی سوال ہے. جگنو. جگنو کی روشنی ہے کاشان چمن میں، جگنو کی روشنی ہے کاشان چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کے انجمن میں. سبحان اللہ.
टीम सी आपको लफ्ज आता है शमा। जला वो शमा की आंधी जिसे बुझा न सके, जला वो शमा की आंधी जिसे बुझा न सके, वो नक्श बन के जमाना जिसे मिटा न सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम ए आपके लिए लफ्ज आता है समंदर। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमी पे नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम बी आपको हुर्फ मिलता है, लफ्ज मिलता है जुल्म। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। सुभान अल्लाह। टीम सी आपको लफ्ज मिलता है तबस्सुम। एहसास अमल की चिंगारी जिस दिल में फरोजा होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आँख का आंसू मोती है। सुभान। टीम ए आपका लफ्ज आता है आशियाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। फिर से हमारे सामाईन से गुजारिश की जाती है कि तालियों की जो आवाज़ है वो कम होते जा रही है, जिससे बच्चों की हिम्मत अफजाई जरूरी है। टीम बी आपको लफ्ज दिया जाता है जमीन। ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम सी आपको लफ्ज दिया जाता है इंसान। उस पर ही मुसीबत आती है जो काम का इंसान होता है, उस पर ही मुसीबत आती है जो काम का इंसान होता है, वो फूल ही तोड़ा जाता है जो ज़ेब गुलिस्तान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम ए आपका लफ्ज है बारिश। बारिश। ना जाने बादलों के बीच क्या साजिश हुई, ना जाने बादलों के बीच क्या साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था मेरे ही घर बारिश हुई। सुभान अल्लाह। ये टीम थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, फिर आपके तालियों की गूंज ने इनके हौसले को बढ़ा दिया है। इसी बात पर जोरदार तालियां टीम ए के लिए। टीम बी आपको लफ्ज दिया जाता है कुरान। कुरान। ढूंढो न हिदायत का कोई और तरीका, ढूंढो न हिदायत का कोई और तरीका, मोमिन की हिदायत को ये कुरान बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम सी आपको लफ्ज दिया जाता है काफिले। वो काफिले को राह दिखाकर चला गया, वो काफिले को राह दिखाकर चला गया, तारीकियों में शमह जलाकर चला गया। सुभान अल्लाह। ये लास्ट राउंड के बाद इख्तिताम चाहता हूँ। टीम ए आंसू। ठहर जाए तो मोती है, बिखर जाए तो तूफान है, ठहर जाए तो मोती है, बिखर जाए तो तूफान है, मेरे आंसुओं की कदर कीमत कोई क्या जाने। सुभान अल्लाह। टीम बी आपको लफ्ज दिया जाता है सुबह। सुबह।
صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تین سی آپ کا لفظ ہے چراغ۔ چراغ 5 سیکنڈ کا ٹائم ہے۔ چراغ راہ بنو دل کو اپنے صاف کرو، چراغ راہ بنو دل کو اپنے صاف کرو، کبھی بھی بھول کے سچ سے نہ انحراف کرو۔ ٹیم اے، چلیے اسی کے ساتھ ہمارے آج کے بیت بازی کا مقابلہ اختتام پر پہنچتا ہے۔ زوردار تالیوں کے ساتھ آپ بچوں کا حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے علم میں، عمر میں بے حساب اللہ تعالیٰ برکتیں دے، آمین۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا رزلٹ سنایا جائے گا۔ माशाल्लाह टीम ए, टीम बी और टीम सी के पार्टिसिपेंट्स ने, मेंबरान ने बहुत अच्छा बैतबाजी का मुकाबला यहाँ पर पेश किया और बच्चों ने अपने नन्हे मुन्ने अंदाज में शेर व अदब की ये महफिल को यहाँ पर सजाया। काबिल मुबारकबाद है ये बच्चे, इनके असातिज़ा इकराम और इनका स्कूल के बच्चों की इस नहज पर तैयारी की गई। मोहतरम हाजरीन, आज के इस मुकाबले को देखकर एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े टीचर जब कमरे जमात में क्लासरूम में दाखिल होते तो अपने क्लासरूम में मौजूद अपने तलबा और तालिबात स्टूडेंट्स को देखते हैं और उन्हें बहुत इज्जत और एहतराम के साथ उन बच्चों को विश करते, उन्हें सलाम करते। तो उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या बात है भाई, आप इतने बड़े फिलोसोफर हैं और पूरी दुनिया में आपके इल्म का चर्चा है, आप इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को इतनी अदब के साथ सलाम क्यों करते हैं? जब भी ये फिलोसोफर कमरे जमात में दाखिल होता, इन बच्चों के आगे बहुत अदब के साथ पेश आते। तो उस फिलोसोफर ने जवाब दिया कि यकीनन मैं इन बच्चों के साथ अदब के साथ पेश आता हूं क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आज के इस कमरे जमात में कल का कौन कायद बैठा है, कल का कौन मुसन्निफ बैठा है, कल का कौन शायर बैठा है, कल का कौन डॉक्टर बैठा है। हो सकता है कि कल मैं इनकी ताजीम के लिए जिंदा ना रहूं, इसीलिए मैं आज इन बच्चों का अदब व इकराम करता हूं। तो इन बच्चों को और इन असातिज़ा इकराम को सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत से ही मुख्तलिफ असनाफ सुखन पेश किए जा रहे हैं। उर्दू शायरी की एक बेहतरीन सिंफ गजल अब आपके सामने पेश की जाएगी। एक मशहूर गजल, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। मैं गजल के ताल्लुक से ये कहना चाहूंगा कि पहले अफकार के पर्दे में संवरती है गजल, पहले अफकार के पर्दे में संवरती है गजल, रक्स किरतास पे फिर नाज से करती है गजल। मीर और गालिब थे तो रहती थी ये दुल्हन बनकर, अब तो बेवा किसी शबो रोज बिखरती है गजल। लेकिन अभी बच्चे एक बहुत बेहतरीन और बहुत पुरानी गजल आपके सामने पेश करेंगे, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। मैं आमिना से दरख्वास्त करता हूं, आमिना फातिमा से, कि आप अपनी टीम के हमरा, अपने ग्रुप के हमरा स्टेज पर तशरीफ लाएं और सामईन को महसूस फरमाएं। जोरदार तालियों के साथ ये नन्हे पार्टिसिपेंट्स का इस्तकबाल होना चाहिए। अभी बैतबाजी के मुकाबला मुनक्किद किया गया, उसके रिजल्ट्स हमारे दरमियान होंगे इंशाअल्लाह कुछ ही देर में। उस्ताद शोराए इकराम जनाब सरदार सलीम साहब और मोहतरमा तस्नीम जौहर साहिबा हमारे यहाँ मौजूद हैं और मैं आपका मशकूर ममनून हूँ कि आपने हुकाम के फराइज अंजाम दिए और इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में नताइज का ऐलान किया जाएगा।
अभी आमिना फातिमा गजल की तारीफ पेश करेंगी। डिपार्टमेंट में है हमारे सरवरी साहब? जी जी, मालूम है कौन से डिपार्टमेंट में है? शोबे तरसील आम और सहाफ़त डिपार्टमेंट। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ मास वेरी गुड जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है। उर्दू शायरी में कई असनाफ परवान चढ़े और ख़त्म हो गए, मगर गज़ल की मकबूलियत में कोई कमी नहीं हुई। गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातचीत करने और उनके हुस्न व इश्क का जिक्र करने के हैं। इस्तिलाह में अशार के इस मजमूए को कहते हैं जिसमें आशिकाना मज़ामीन का बयान हो, लेकिन ज़माने के साथ साथ हुस्न व इश्क के मज़ामीन के अलावा फ़लसफ़ियाना, तसव्वुफ़, अखलाक़ियात, मार्फत इलाही, पंद व निसाह और रमूज़ हयात व ममात वग़ैरह भी गज़ल के दायरे में दाखिल किए गए। गज़ल का फ़न निहायती लतीफ़ और नाजुक है, इसीलिए इसमें जज्बे और ख़याल की मुकम्मल हमाहंगी ज़रूरी है। गज़ल का फ़न इशारे व किनाए का फ़न है, बेहिजाबी गज़ल की मिजाज के खिलाफ है। उर्दू शायरी में गज़ल की रिवायत ज़माने क़दीम से रही है। क़दीम उर्दू या दक्कनी शायरी में भी गज़ल के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। चुनाचे उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दीवान में भी गज़ल के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। वली औरंगाबादी ने गज़ल के फ़न को बाकायदगी बख्शी और इसको दक्कन से शुमाल में मुतारफ़ करवाया। इसके बाद शुमाली हिंद के शोरा ने इसके इर्तिक़ा में नुमाया खिदमात अंजाम दिए। 1857 के इन्क़िलाब की वजह से हिंदुस्तान की समाजी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनमा हुई। इस इन्क़िलाब ने ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया। हिंदुस्तानी आवाम में बेदारी का शऊर पैदा हुआ, जिसकी वजह से इस्लाह का बेड़ा उठाया गया। मौलाना हाली ने गज़ल की इस्लाह के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दिए। जदीद गज़ल का आगाज़ हाली से शुरू होता है। यूँ तो गज़ल में समाजी और सियासी मसाइल मीर से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हाली ने गज़ल की रिवायत में ज़िंदगी के मसाइल को शामिल करके इसको एक नया मिजाज अता करने की कोशिश की। इनके बाद ही जदीद उर्दू गज़ल का इर्तिक़ा होता है। उर्दू अदब में गज़ल गोई के लिए वली दक्कनी, मीर, गालिब, मोमिन, ज़ौक़, दाग़, आतिश, दर्द, हसरत, फ़ानी और जिगर के नाम काफ़ी मशहूर है। गज़ल का पहला शेर, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, मतला कहलाता है। बाकी के अशार फ़र्द या बैत कहलाते हैं, जिसके हर दूसरे मिसरे में काफ़िये व रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। गज़ल में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 अशार होते हैं, लेकिन इसकी सख्ती से पाबंदी नहीं की जाती। आइए आज के इस मुतासिब, मुतसादिम और मुनाफिकत के दौर से दूर होकर कुछ देर गज़ल की दुनिया में खो जाए, जहाँ मासूमियत है, बांगपन है, शरारत है, खुशी है, सुकून है। सामईन इकराम, आपसे ख्वाहिश की जाती है कि स्टेज पर मौजूद हमारे तालिबे इल्मों की मसरूफियत पर नज़र रखें कि किस तरह उन्होंने गज़ल की तफ़हीम की। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना।
हमारे डॉक्टर साहब थोड़ा चमचा लो, चमचा नहीं दिया जी, दो चार गई को बस।